So napag-diriging oh. Power frame. TR. Power frame. Ako may naanak ko. Pila na siya? 500. Original from Puma. Kuan na siya. Kini siya. Ay, Ngit 370 Puma Wild Run Pure. Sayang ay nalubat akong GoPro. $335 Puma. Kasi nga na ni soft ride symmetry. Tundot kayo gang oh. And then kanisa. Saan ni color gang? Asa? Green. Green. Olive green. Ano, nice kayo. Ano? Look, ang buta siyang kuhan. 410. 410? Soft ride Enzo. Soft ride Enzo. 445. Sus. Gaan kayo. $445 and Pacer 23. Oh. Nasa like Redeem Pro Trail. It's 445. All the active 335 SR. Mura na sila. 335 Puma running shoes pang basketball. Nabra kong bola. Bola. Kaya silang picture play. Stats. Dire lang nila ito makita sa may nasa sila pang soccer. Ulo, tera oh. Ferrari. Allah. Ferrari. Pero I don't know how much. Right. Kala ko no. 600. Ferrari drift. Ferrari. Sana all. Hala. Kani dari. Ferrari gyapon eh. Kana sila Motorsport. Ferrari 690 Motorsport. Kani tulo-tulo sila. Kana sa Ferrari na sa Tanan. Tapos dire BMW. Kini sa BMW. Kanya kani 690. Ferrari man eh. Ferrari dia. Lo, moro niya to. Ini siya color. Color mora. RSX. Nice na. Bugat siya. Bukan. 690. Paano bugat? 690. Nice. Tira. Kana Muff F1. BMW MSRS. Petronas na. I-zoom ganito. Oo, EMG oh. Di man kapit ka zoom. Can zoom this one. EMG ak yawa EMG oh. Napo sila EMG nga ko ano? EMG kanang GMC. GMC. Mercedes 690. Loh. Running Swiss Dota. Para pila no? 600? 690. Oh, napag-isli ko ano. Oh, na Mercedes AC lang. Ano ba?
Ay, AMG Mercedes di ay. Mercedes bito na. BMW. Katuwa oh. Wala na. Tindot po kayo. Palermo. Kaya ang game ng jacket. Nasa ibang 20.